Yesu Kristo asomdwe enkan na onya okese na wontwitwa njewo. Oma wo na nimonyam ene ne keseye ene ne tumi ene ne nkwagye ansa na wafiri asasi eso. Yeda Awurade Yesu Kristo ase ne keseye ene ne tumi ene na da Roma ana me no mi no yeda so ete ase. Ene nti abribiera e wo se me no mi no yeda Awurade Yesu Kristo ase. Esan say na domara kwa na me no mienu de yehunu Yesu Kristo tumi na amade yetie enye nyansa na enimdie ene sebe ya buchi bia ya ba betena ana school bia yakọ ana enimdie bia yewo na ama yehunu eda foforo ya Awurade adom ene ne kese to nipa biara sa wa asase so a na wo se wo de Yesu Kristo ayama wo. Esan say ono na tumi ayede wiase ebaaye obi nye ebida ono tinde ne kra to ho abo afode ama me no mi no. Awurade Yesu Kristo oba be wie na djuma okọ aka me no mi no se de Yesu Kristo be ye no me no mi no so ye betumi anyamu echefa
se de be ya se o sane aba ene anase okra efiri won sa anase wuwu a wonso wetumanya nkwagye ene nti abre biara nipa ne bia fa ato ho so mbebo Yesu Kristo ho dawuro ama mansanyina ahudie awurade Yesu Kristo aba abeye ama nipa ene nti ne yenche ho no ye mompaye awurade Yesu Kristo tumi nyina ya wodia wode wo kan ba mu hye agina e wadum ene wadwene ene unsusuye pa ana ama se de etie ade a ache fefefe e wo tumi na ama yehunu mede me kram nipa dua ehya wonsa famemu kasa ekire wo ma atiefo na hwefo nyina ewo wonsem bo mo ban na twitwaje won sede ajapa wasem epe no na de hia ne se obi a wonimu Yesu Kristo se agenkwa no obehunu wo de nimu wo nso no ajapa woni ntimi enkura ne mudim enkosi awiye sede be ya obenya nkwaje ama okra ewo Yesu dim amen amen adansi hene boaten yakopon boa na wi ya be fro ebedi nkomo wate awurade beye ama ho de ene edi asie bia no Yesu Kristo adaroma obetwitwa ajo obetie asemi be wie no na awurade ayo ho nsenkyerene Yesu nya onyankopon asem na itire da so ne se seek the kingdom of God hwehwe onyankopon ahenie ene ade a ehia wiase kakraka nyinara ade ba ko pe ene hia emanipa se nipa betumi ahwehwe enkwagye kwan na obehunu enkwagye no eno ne ade ehia ma wiase nipa nyina ti Yesu Kristo ne botaya wode ba asase so enyina ene se menu mienu yebetumanya nkwagye ama yenkra ti you read the book of John chapter 3 verse number 8-17 was onyankopon ansoma oba ne se omra wiase na omebu wiase atan na emom yemfa ne so enya nkwagye nti awurade botaye nyina ne se menu mienu benya nkwagye enu nti no wosi me kwa asore me ekramuni me ebudani me enkankani me sombosom me de sumwe na me gidie nananom de na me gidie botaye ne nyina ne se obenya nkwagye enti no wa hwe ba bia wonam no se enkwagye asem eni ho a transna dwen ho ye na hunu kwan abefa so a obenya nkwagye ohun ti yen hwe the book of Matthew chapter 6 verse number 33 o se na monhwehwe onyankopon ahenie ene tenene kane yen hwehwe onyankopon ahenie no ene ade a etene ekane menu mienu nyina ye gitum se yakọ school kakra samuka de yen kan ade a ye kan no 1 na de aba 2 na de aba 3 na ye didi so akọ sanso na ye ko school a ye chasi school every P1 enyi kindergarten tonchen ni nursery ni daycare ye wan tonchen ye di free P1 na yakoye nim 2 3 na yakọ nti se Bible ka se hwehwe onyankopon ahenie ni emu ahenie ne tenene kanea na o che yen se wiase nyinara ade a esombo a ewie peye a eye kese pa ne se onipa biara behwehwe nyankopon ahenie obi bebisa se na ahenie no ene dien ahenie no ewo hen ti sa wo hwe Yesu Kristo a Yesu Kristo e de ahenie ene ba asase so ohun Isaiah chapter 9 verse number 6 oso be wo akokwo obi amaye na ahenie ebede na batiri so ahenie na ebede na batiri so no ena wo de cross no to na bati no
sanse cross no so na okwa wuo na sa ahenie no aba bedi ne nsam ana abaye ne dia ti Yesu Kristo buta oba so dia ahenie ne bae eni ti no osesa ahenie no na menu mie no ye nhwehwe wahu na se ye hwehwe dia na ye hwehwe afiri hwan ho ye hwehwe afiri Yesu Kristo ho ono na dia ahenie na banti se ye hwehwe ona dia ahenie na banti o se ye nsu mie no ye mo ye ne bire na hwehwe akire kwan oh na ye hwehwe onyankopon ahenie na ye hwehwe na wotwere kronkron emu esa se mu na ya twere ahenie ne nsem nyina ewo ena sa ahenie we no eye oman tie ni ahenie no eye oman ize kinka se oman we ehene enie kuro we ehene enie nti ye won kran hene ye wotechiman hene na ye wo asante hene asante ni nyina ye wo hene uchichewu sa ye wo boase hene ye wo konongo hene ye wo agogo hene enso ya chichewu sa ade ato ti Yesu Kristo se ye hwehwe ahenie we so ye oman na sa ahenie we no Yesu Kristo ene obi a ohweso ono so na betimi aka se wo betimi awura ahenie no mu anase wontimi enwura mu na ye won hihye ye nso a yetimi di wura ahenie no mu mfa se ebia watu kwan o abruchire ubedu krom ha ye won hihye e wa ha se broni be fa wadwuma a gise wo hwe se ukita krata a aban no agye atum a wode amawo asa watumi dia ye adwuma ana se empo se ofri Ghana na se opasa oba oman fufuru mu a untimi nsisa wosika nko gina airport uduru ha na plane si wona watua na waforo na watu aba yenye ne saa una wosika dɔso che wiase nipa nyina akora yenye saa ma en hihye ye ho ne se ye frɛ bibi passport e wo se wonya bi na kwa embassy na ji utum se ampa se obema utumi a eche se obetumi akọ oman nu e frɛ ne visa o de visa no so mawa eno achi no e wo se wo san ko twa ticket na so twa ticket ni wie nso a ai pilot na ma ofie me frɛ se wo twa ticket nti bra ba full play no gise wa wo sesa wo nema na wo de kwa airport ko koma ye hwɛ se ampa okita ne passport visa bom enwuye ne ticket otwae ne enwuye wo se fata se otime full play no ase amwa full play no wa ba be si o man no mu no so mo nka se ofri Ghana e ba Ghana fo ahwe wonti no duru ya atwam na ko omo so je onema ni nyina na o ma hwe papa we picture e boni mu e ne dia ye hwe onema nyina wo se fata na ya bie kwan na mo na wo wura o man no obi wo kra oba no ne visa na atwe zo bedi 1 week 2 weeks nti mla kire se obedu a wo se wo san ko wachi anything sa o my way so ye de niam bi qualification bi ene betumi awuram o se hwehwe na obehunu ne emu ne tenene kane ti ahenie no wo no betumi awura ahenie no mu no gise okita tenene abrabo ohun ansa watumi awura ahenie no eno nti no se waye wadwen se o hwehwe ahenie no aye heaven no ahenie na Yesu Kristo ye president na ahenie no gise uhunu Yesu Kristo na nkasa gise wo de wo ho eto Yesu Kristo eso gise wo gi Yesu Kristo edi adenti Americanisa. The book of Genesis chapter 3 verse number 6 down over can tell say owo ye ni tie chene abo biara onyankopon bo no na abo ne ka kire if say na onyankopon se mamu ni aduaba ni nyina bia na o se da bi nyankopon ankan sa na o se dua na esi tro mu mfimfi no ene na maye ni bi
na da ebedi bi na ebewu na so wo ka kire ne se nye mudi wi anye wu na mo bewu na mo ni bete na mo behu se mo beti se onyankopon ahu papa ne bone na so oba no hu se dua no efe akono ebetie ni nti oba ne tibi die na odibi komo ani kunu no so tibi die eni nti onyankopon tumi a wode hye Adam no nsa Adam ne Eve efri won pem ejai tumi no to ko e mo obonsam faaye nipa ba asase su nyinara yefri Adam ase nti nyina ebe ya ade bonyafo enu nti onyankopon ani monyam no ebo me no mienu empempenso a onyankopon pese wodi nipa begina onipa antie onyankopon asem onipa pu onyankopon asem enti ema ye dibia firi yensa ewo Adam kwan so enu nti no onipa won twetwede onipa efumu bone nipa yade a ono anakoma pe tema onyankopon yi nani ehinta nipa entino de me no e kan se nyankopon ni nipa entem etie esan bone enti na esan se onyankopon ye onyankopon na ompe nipa se yenti o se onyankopon samba na obegye ne ma efi o hawa ne ma etim Genesis 1:26 o snoma ye mo nipa se yensuba ne yenseso na onipa medi niema ya boni nyina eso onipa meye kese enchen ade biala onyankopon abo wahunu we nyinara anso nipa ani we nyinara onipa anje antu onipa hu se ya de ketewa bi na onyankopon de ahye ne nsa ajapade bebrebe nyinara o de hye nipa nsa o si dua we nko amani onipa se da bi onyankopon de ade bi asie me nti mehwehwe na mahu ena nipa hunu ya ekoda ne bone ema wasi sa brede onipa abaye se yemu baako ahunu papa ene bone na nyankopon pa se onipa ebehu bone nanso nipa hwehwe ko hu bone ti nipa hunu bone no ema nipa ne onyankopon tam tie awere ho wate ema nyankopon ene nipa otan beto ye ntam ema abufuo be hye ye ntam esan se onipa mpo wo ba na se abrebia otunifo jayo na wanjaya eduba bia na wapa aba na nyankopon se dabi me ma anyira e wo se Yesu Kristo esane eba na obegyi nipa nti awurade me no mienu enkwa gia wode nam Yesu Kristo Nazareth so e de aba wiase no me no mienu ye nhwehwe na ye behunu ye mfa ye ho entos na ye behunu na wona oba Yesu Kristo nchen no a wode won ho to no so na wogye ne die na wode nasem ye adwuma no na obro ho ase etena asase so ebo abrabo a etene no obehunu ahenie no na nkwagye beye won dia to wose hwehwe onyankopon ahenie eni mu ade a etene kane na ekire me se saa omotene ne betima nya nkwagye ewu saa wona ochiri bone watwe ho afiri bone ho no saa omna nkwagye ye omodea enti manfa wadwene ensi Kristo sumsu se me kwa asori me dia ni tua tight me dia me yesei me na mitimi preach mani pan 1000 agidi da koro waya ade o na hinie no wo hwehwe abrabo na etene no waya wadwene se obebobi anase fe na ye ofe keke ene de nka jai na nka bo abrabo a etene wose se kronkron ni mu a obi ntimi nso awurade ani obi biara opese otiminya dan kwa na otimi wura sa ahini ewo mu no o se uwie peye wo nyankopon nim e wo se otimi bo abrabo a etene ese efata
So woka se wontimi mu abrabo a etene de a na ye wadwe se enkwagye no ompe to se hwehwe ahenie no na ahenie na ye hwehwe no so no hu se enya ade a wadwe ye wo se eye fofofo esan se Yesu Kristo na oba he a obegye mi no mienu no wamfa no fofofo tieni wamfa no fofofo ode ne kra nipadua ne moja eni twa so ansankwa gini timiba nti Matthew 7 na Matthew 7:30 o se monhye epontiatia no mu na opono a eso ne ekwan a etere no de ekọ seyemu na seyemu no na won a wo hye ne mu no doso wate o se won a wonnam epono kasie no mu ne de omo doso 14 o se na epontiatia no ne okwan hia no de ekọ enkwa mu na won na wohunu no esusa me kan verse na me wira ho epontiatia no a ekọ nkwa gye mu no wose won na wohunu kwan no esusa na chese wiase kakrakai won na wonim se Yesu Kristo ya agenkwa won na wogidi se Yesu Kristo ne bewu gye wiase nipa nyina nkwa no wose omusa ewom se ebi obi kuraji enim se Yesu Kristo ya agenkwa onim nanso wonji niye wagye din so wose abrabo etini de wontumi mo nti nkwa gye bebosa woni akoro no enya asoro dodo a wako wose omusa no kure se omusa yenhwe nipa dodo egu wiase kosiera nipa dodo sen ne kwa asore memenda nipa dodo sen ne kwa asore ye bobol kosiera nipa dodo sen ne kwa studio ye bobol memenda nipa dodo sen ne kwa studio se Shatawali jina Kumasi boban na se asore wo ho nipa dodo sen ne be kwa sports studio akohwe Shatawali na wagya asore to ka se esu a no kware nti me hye wunkuna se wo hunu kwantiantian se ekọ nkwanchie mu no so mu die mu wati wo hunu kwantiantian se ekọ nkwanchie mu no emfa ni agro esan se so mu so a ohu enti no osia nhwehwe ahenie no ne ade a etene kane timi nua wo de na wo de wani ato so de na wo hwehwe de na do wo wira achem obi ba Yesu Kristo nchen a ne botaye nyina ne se awurade Yesu Kristo ye ntem na pe bibi mame eno ene hia no ohwehwe sika ene ahode ene no de ne ho ato so o eno no de ne ho ato so obi ba oba ne se oba bi na aka che ne se so di machi ba asore a me no be ware ne botaye a wode kwa asore no obi butaye ne se okọ obi kura ko hwehwe lotto number na watimi adi na ne ho ato no obi butaye ne se ni kunu ha na dodo nti okọ sofo ho na sofo na aboa no obi butaye ne se na dwuma nye ye okope nsuo no bi na ode akopete ho se be ye na dwuma be yi eno enka nyamesom ho nyamesom butaye enyina ne se wo obehunu Yesu Kristo na wanya enkwagye no bi ama wo kra eno eni nyamesom niema wo hu na kire nyinara ekwa emfaso wo so ene eboa honam no na emoa kra no wata atade asha dabe na wata atade asha wo kra da kompa boa bebrebe dabe na wo kra asha bi da wasi dan wo Ghana dan no dabe na wo kra akoda mu da nipadua na edam intino Kristo sum no ana enkwagye na ye hwehwe no eno ade a ehia ema nipa da san ti se wote nyame sum ana wote Kristo sum na senya wo botaye ne se o hwehwe dan kwa ma wo kra meka kire o prince o ha wo ho o ha wo ho
meka che opren se unni butaye esan se Kristo sun no butaye no eye baako. The book of Romans chapter 14 verse number 17 or say na Yankopon ahenie no enya adidie ne onom wate ahenie na yani abra ye pemu awura no enya adidie ne onom o nya adidie ne onom eya ni bre na ye de pem de awuram eya ni bre na de nya didie ne onom na emom eye tenene ne asomdwe ne honhon kronkron mu anigye na tumo ahenie no enya adidie ene onom o kristoni wadwiri nyina ne se ebia wumba Kristo sumu a ho beto abrebia benya di obedie benya de obenom eno kwana wani di so enya bone o so beba Kristo sumu na awurade be hira wo sa ne ma no na botaye no o se obotaye nyina si Yesu Kristo nkwaje no eso o se obotaye nyina etimi si awurade Yesu Kristo eso wode wani eto Jesus Christ so ye mai Kristo sumu nkasa ye de adidie nkuto a ye baaye ana enom obi wa hwesa aso no beto party adan na okọ asore ne botaye eno no enya didie ene enom na mmom eye tenene ne asomdwe ahenie ne ye tenene wode tenene wura mu a ene asomdwe so obehunu Yesu Kristo a ewo se asomdwe eka wabrabo ho esanse Isaiah 9:6 ne beka kira wo se Yesu Kristo woni asomdwe ehene na ko Luke 2:40 zo beka kira wo se animonyam nka Nyankopon wo so na wona wo so nani wa asase so asomdwe enka wo entiminu mienu dia me kan kira nyina ne se ahenie ne ye tenene ahenie ti wona wa hunu Yesu Kristo sa agenkwa no a omobo abrabo a etene no sa nkrofo no ene betumi anya enkwagye no bi sa nkrofo no ene betumi awura ahenie no mu ebi wona obo tenene abrabo no wona asoanya asomdwe a otimi de tena asase we so wasoma ntwa untimi motene abrabo wase ahenie na nya didie ne nom na ye tenene ene asomdwe ne hon kronkron mu anigye wose hon kronkron na wabetena mu no otimi mawo anigye nya anigye a odi ko disco nya anigye a odi ko pema odi ko no nsa obetena ka wo na wabɔ nwu na wayedede na obi ahu se akwai kwa abrochire wankɔbɔ akohwe watoka ade aba waya ade nye no asɛm na meka wa ha de mekyerɛw ene se eye honhon kronkron mu anigye abre biara wani agye efan se uhu se awurade Yesu Kristo ababe waje wonkwa wani gye utunu se ekwaje eye wodea wani gye efan se o bo abrabo a etene wani gye efan se wonam kwan pa no so abre biara wani gye se woni agidifo be hia abesoma awurade wani gye se abre biara be kan Onyankopon asem akyerɛ anuanom moma ye hia na ye mompaye wani gye e wo sa na ye ma no ti nyamesom no anya didie ne onom eya ni gye tenene abrabo ena ye de sum Nyankopon o se na de osom Kristo yenu mu no oso Onyankopon ani na enipa bu no utie ni ye o se na de osom Kristo de osom Yesu Kristo de wagidi se Yesu Kristo ne na genkwa a obre no ho ase ehye nase wo de esom anidie ne obuo ema Yesu Kristo
ono na ebebu aten na se wonfo bu amma no wonfo ani die amma no a nkwagye no obede na wanya bi ukọ adwuma opa nipa ohwe wo so adwuma mu no opa hyase di se respect no waka asem bi amantie na hwese obetena adwuma mu ha ebepamo wahu wose na de osun Kristo yenum mu no ono nyankopon oso onyankopon ani de osum awurade Yesu Kristo wagye na di ebre ne ho ase ehye Yesu Kristo asen oso onyankopon ani na enipa buno wahu wona wosum Yesu Kristo no kware mu ebo abrabo a etene no Bible say enipa ebuno wahu nipa ebuno esanse osum Yesu Kristo esanse wahase obo abrabo a etene wode opa wono na mfofuo nyina ho mu nyina na mote abrabo a entene ensen fatamu moko ma apebum moko disco bum monum wi bum monum ensambum monum sigaleti bum ebia mu nyina kra mo yire mo san wo mpra wa chi we mpra mienu miensa enan monum wi twitwa loto ye de ensen fata opa dakro utie wanyankopon asem utie nkwagye asem na ka kire mo se enne esanse matie enkwagye asem mahun sa abrabo a mebo enso Yesu Kristo ani entne ense emfatanti no enne matwe me ho afiri ho mene mo emmo sa abrabo no biem omo so be sha afi abu esanse o mahun se akohwie na no omo bo no watwe ho afiri mu wahun enyankopon asem omukura betuna kaza we die yemfa we nkona nimu o esanse sese die onka ye ho biu nti wose die osun Kristo yenu mu no oso onyankopon ani na enipa bu no enti afi mumma yeni die emasonwie ne die ebema yen nkoso no akiri mumma yeni die emasonwie no en die emankoso no mumma yeni akiri hwan ne masonwie Yesu Kristo ne masonwie Yesu Kristo ne mankoso nti wose mumma yeni nakiri nyame asem ne hwehwa ahenye na emutene ne ade ye kan wate se wampa wo ho achi a nkwagye bebo se wudi wo honam achi a nkwagye bebo esanse honami wo ye dote nti wiase mu niam nkone na anigye ho bi wadaka so ntade dodo se na engum bi kura ye mo na wo nheda nso upie na wani bu atare foforo so pe kai atade we sika wudi koto aduana ma wo makora wo hade bukwa koto atade sa na honam te uye den de bi obepa de foforo hwe wo mpaboa egu ha wo nhye bi nso na ukokuro wo hu mpaboa foforo hwe wani bre a bre utim ko bo obosin akora koto e wudi bedu fie na nu hu na we mi de ye den ti se wudi hunam na chi a ade asem bebre ebebrawo yento anyame kupon asem no so hwehwa henie ne emutene ne ade ye kane na onyankopon a wode niam eche kwa no wode niam bechew ebeye wonwa sa ade bia woni abre ho wote no obi atono de aba bechew kwa enam abrabo tene ne awobu nti esian se wo so onyankopon ani nti sana urade be ya ma mene madamfo bi ko hia adwuma bi mu omuka chese ko hia da bira ye mra adwuma na mo se me de ko hia da menya adwuma mu ye osofo ko hia da menya adwuma na mo se yu onya adwuma de ya yesu enim de ye be ye ti madamfo ko hia da bia na okọ adwuma ko hia da bia na okọ me de me se me nko esanse me wo nyankopon krofo a me ka nyame asem a kire won nti me ka se me kọ adwuma ko hia da embo ame madam fi ko kwasi ada bia kwasi ada wo mbuso me na wo msen 4 me dem semenko boso me so a ni pay ni mi pay no 40 euro difference na e wo abide bo na be ka che kwasi ada menko ah so do so ni nyankopon ni asem tu be ko kwasi ada bia wo de ko me de menko di nyame timi ye
just 40 euro. Na is a call adwuma Sunday ba ku bia na oye 4 hours kura na money 10 euro nkanya 40 euro. Kabosome ne konya sen 160 nso 40 euro difference. Hwehwe wanyankopon ahenie eni muade a etene kane. Put God first in everything. Adia wo ye bia wanyankopon eni kan. What? Esan se won je awurade minti ena niam ye bisi ba sa no. Fa ho to Yesu Kristo so what? Fa wi le cheni mu. Jini di se one ne enkwagye botan no. One so onipa akoma mu edan ne de to ba bia esefata. Bra wo ho ase she Christ ase. Na fa won sem nyina hye ne nsa. Wona wo gye japade ehwehwe Yesu Kristo no nkwagye ye omodea. Wona oma wiase niema ehu ehia omo. Na ohwehwe awurade adwuma kan no. Oma awurade adwuma ehia no. Ode ne ho to Yesu Kristo so. Na obre ne ho ase. Ka se wei na awurade pe ti wei na meye no. Omo na awurade pe omo ase no. Omo so na be hu na awurade. Omo so na nkwagye we omo de ya. 1 Kings chapter 3. Yan hwe bibi e wo Solomon eho. Wono do omo to awurade so no. Ade nyina di boa won na ewie won yi na nkwagye san ye omo de ya. Ti abrante ababawa menua ba menua berima me ma me ne me papa wo me chen wo no wo mo chen me etie me me gina Yesu Kristo asemi so no wakasa se ma hini na asem no enhia wo enchen adwuma wo ye obi tumi de sase ne busem ye Kristo ni kwasiada na wo gina adwuma no wo ye adwuma aso de se de bia ye ko lockdown wi ba ye kwa de ye binum de ombenya nka asoro kroma ye mi biu adan kwasiada wa maso na mbeka se wa maso na lockdown wona kwasiada wa kona adwuma wona obi wa asem ti yesra nuanom se wa pra ye adwuma ya a wato nyankopon asem ato atwene ye bisa 1000 euro kura benya bi cash benya bi aba na so bia ye mu bi nya adwuma bebre se wo nanso no awurade adum nti betime nya bi aba ohu difference Yesu Kristo na ye saade ye no nanso onipa ehunu ye onipa fo na ni ntofo nipa epre na pre na emwa 1 Kings 3 no me fan fi 3 no say na Solomon nam naja David ahyade numu do say na Solomon nam naja David ahyade numu do awurade na so obo afode na wo hye aduhwam so mea no so na wahene ko Gibeon se ore kobo afode wo ko efise na ono ne so mea kase no wo hye afode apam na Solomon bo no afọ buchia no so mento aso afọ buchia no so wase na awurade yi ne ho adi kire Solomon adenti awurade yi ne ho adi kire Solomon wase Solomon nante na ja David anamon so David na osuro onyankopon David ye bone na se yi na tan a ogitum sa ampa mafom awurade humi mopo na fa me bone cheme ti sana Solomon so ebe nante ne papa David abrabom na Bible say na awurade David Solomon kobo afode ma onyankopon no wase na awurade yi ne ho adi kire Solomon anajo daimu wo Gibeon na onyankopon ka kire Yakopon kan se seme die menye memawo me se wona wodi kan hwehwa ahenie no kane no awurade edede omo pe eka omo ho Solomon ankobo afode se awurade emma japade o okobo afode ede sum ni nyankopon okobo afode ede hye ni nyankopon ni munyam okobo afode se onyankopon so onyankopon fata afode wahum
Solomon na otene onyame anim obo abrabo a esefata onyame anim wahu nti awurade yi ne ho adi sɛ na menyema saa nso na wo sɛ wo bo abrabo a etene wo hwehwɛ ahenni ni kane na twe ho firi wiase ne emu niema entene nsɛm fata ho na wo ka sɛ obedi Yesu Kristo anamo achi a saa na awurade bɛyɛ wo pati nanso ne nipa ye na dwene sɛ onfa wo Nyankopɔn asɛm de anya adwuma nanso ye hye wo Nyankopɔn sɛ wo Nyankopɔn emma ye de ye yepɛ wo tempera twim na ko gyina Nyankopɔn ni sɛ awurade ma me de mepɛ wo akoro ya wo bosom hye wo dan na ko gyina awurade ni sɛ ma me de mepɛ wo wo yire wo mpena ehwɛ awurade ma me de mepɛ wo hu wa bia ba amanfo enom esai awurade ma wo de wo pɛ ohun ukro ya loto na wutwa wo se awurade ma wo de wo pɛ ukro ya wonfa Onyankopɔn asɛm nya adwuma wonfa buo ma Nyankopɔn ne nasɛm se awurade ma me de mepɛ David ana Solomon ebo abrabo a etene ebo afode e ma awurade na awurade se ma ne de me wo pɛ ukọ the book of Romans chapter 12 na wose monfa mu nipadua ensi ho se afode a etene na eso wo Nyankopɔn ni eni mu nyame so mpa nti won so ese wotimi de wo kra wo nipadua honhom ebo afode ma awurade hunu se wo nipadua no enya wo dia bio wose wo nimi se wo ye wo Nyankopɔn asondan na wo Nyankopɔn honhom tuo mu eno nti mu ne mo ho 1 Corinthians chapter 6 verse number 19 wose nti mu ne mo ho ti wona wogitum se wone won ho oma awurade ene control won oma Nyankopɔn asem ene control won ogi Nyankopɔn asem tum eno ene de nadwene eye no enye de nadwene pe na woye de Nyankopɔn asem eka kire no ene na wodi akire no wose sa ankrofo no omo do mo kra omo nipadua abo afode ama awurade Solomon ko bo afode yento aso wose na awurade yi ne ho kire no awurade yi ne ho adi kire Solomon anadwe dan mu wo Gibeon na Onyankopɔn kan se me de menyame ma wo na Solomon de wose awurade tena on kan de onyema no story na wanti ba de metwa so kakra awurade se on kan de onyema no enne pa safi we so se de wiase si koi pa na wakobo afode na uda ho pa na dai mu ana ni so kura na awurade ayi ne ho adi a kire wo na obisa wo se edie pa na wo pe esan se wabra botini ni pa asomani kalista ni pa de be Nyankopɔn no wo ho ka no be di na so Solomon ka kire awurade se awurade wo na waye wakoa ohene edi miesi o man so na wo man doso omo te se mpoa no anwea na wakoa meye den na matuma hwa wo man so wakoa meye den na matuma bu man atan nipa bebrebe ni ntumi mini nyansa ni nimde ma ho odi nuru ho ti awurade de mesew ene se ma mi nyansa eni nimde a metumi e de ahwa wo man so asema Solomon ka kire awurade ni ayamena wanka maka se yepele mozin awurade wi ana de hama ato akire ama me wate Rolls-Royce ewo ho wahu awurade ade be kina nga ma abronsan e toso be 50 esi masasi so ena nka ebeka Solomon se ma menyansa ni nimdie am de be hwe wo man so na aya awurade nwanwa aye ne hu se abrante ye misahwe amfa na tamfo wa misa yedie amane ho ohwehwe de wetimi de aboa ama Onyankopɔn ema atimi akoso enti awurade se me jampomra ten no o se na
o da me fan fi 18 ko se na wakoa wo ho man a wayi won o man kese a won dodo inti won tumi enkan won emu won ano mu enti wakoa inti adwene a memfa minhunu wo man aten na minhunu papa ne bone mu na hwan na obetumi abu wo man kese aten na eso awurade ani se Solomon amisa asem yi na onyankopon ka kire no se esan se wa bisa asem yi na wa misa enadodo amfa na wa misa ahonyade amfa enso wa misa watamfo enkwa na mmom wa bisa ehunumu a wode betia atamfo yi hwe meye sede wasem no adwene a obiara a wodi wanim inti se won achire no nso obiara lin sore a osen wo ohu essence one misa sika ne agapade enti essence one misa nwiase ne manti no awurade se ode niema esombon ebeka no afa die wamisa no mama no ahunya ne animonyam a ahemfumu biara lento wo no ena nyina mu na se wonante makwan mu na udi mahyede ne me emra nsem so sede wagya David diye no mema wo ena aware esan se wamisa japade na otamfo ekrenti Nyankopon se obehira Solomon obeye nipa kese ajapade a wade bema Solomon ene sika a wade bema no ahemfo mo adi nanim ekọ ne papa Solomon David ne ahemfo akese adi anim o mawuko ene wono beba onu Solomon wachi no obia ni ho betima ye nipa kese betima nya sika ese onu Solomon adentia esanse wodi kan hwehwe aheni ni kan na urade se wode saade ne beka no enti binu mienu adie paa ne ya de na ya dua che ye se ase Nyankopon ontumi nye bibiara ase ya dua ye se abosomfo mpo ewo sika abosomfo mpo wo tumi bi che Nyankopon esanse Ghana ni bi adwene ye ne se ni nua ye ya eye bosom akofa ba bi na mana ye won hwehwa ahini ni kane no won do mo to Nyankopon asem so no awurade hyira won na awurade ma de o mo pɛ no ebam enti no me no e kan se won soso mo woni enka awurade ho wate bra wo ho ase fa Nyankopon asem ye adwuma sha ase se o bo abrabo a etene ade a enye bia Bible se enye ne gitum se enye nanti Jesus Christ anamonso wati na urade be hye ne dia ni munyam me kwa kan verse we na tie Psalm 37 no Psalm 37 no ya fan free 4 no say tene no say bata urade na ye papa tena asase so na di no kware bata urade ho na ye papa tena asase so na di no kware waji Jesus Christ adi awie no wahwehwa ahenie no awie no o se men kan che o se bata urade fa ho bo urade wate fa ho bo urade bata urade so urade mu ye fo wani to urade nkuto so fa wire hye ni mu only Jesus Christ asem na men kan che o obata urade na ye papa tena asase so angada tena wie mu tena asase so na ye na di no kware ye no kwafo de wuhunu ye no nkodi ntro kutwa nkontompo an me na me ye obi o ha wodi tro afra ne kasa se
Chese on to me nkasa just 2 minutes ya oni atro. But awurade ho tena asase so na di nokware. Jesus Christ e nokware. John 14:6. Me no okwan no me no nokware. Ti wona odo ho to awurade Yesu Kristo so no. Wona wo hwehwe dan kwa no. Wona wo hwehwe enkwagye no, omo ya nokwafo. Di nokware. Wona wunu yentam no wadanfo ntam. Wona o maame wunu obi biara no ni be hia bi wo dwumam, obi abekọ bia wasafo ma. Wona o nyinara ma nokware ento no o ntam. Wati phone no say bata awurade ho na ye papa. Phone no say na ma wani enka awurade ho na wa ma wo de wakoma pe. Ma wani enka awurade ho. Ye kwa asore a wo se wo nkwa asore. Woni Yankopon ayaka. Ye bompa ye kra so ye dede. Obi preach a ye me preach se metiantem. Wahu. Na ha obi. Bata awurade. O se na ma wani enka awurade ho na wo ma wo de wakoma pe. Ho na wani kana. Wo de won kwa akɔhye bosum bi nsa wona wo ugini di se obitima bɔ ho ban unsa waya de wo pɛ wontumi mfa ma o de be ma wo kra na o se kɔfa nantwie kɔfa dwan ene waya di se fo nipa bra ena ya to adwenwen bata awurade ho ma wani ka awurade ho fa were hye awurade Yesu Kristo mu na Yesu Kristo be ma o de wakoma pɛ Ghana fo mpe we mu mpe mo pe de yetu sile na etwa akoko boabrabo etene nante awurade akwan so na de wa de wakoma pe no da krokro wani na so na obi de aba be chew Nyankopon asemi hwehwe Nyankopon hini ni mu ade etene kan na yei awurade so de be kan ho na so na ye ka kire awurade se awurade di kan fa yei no mayen ansa ya somo me de minister me de beto atade a e fa ahye ontimi nkwa asore awurade me de me ntimi nkwa asore o esan se me de sika me de beto ofren kura me nibi de me nkọ gise awurade o ma me sika asama kwa asore me de kura me nika ntimi nyanya me adwuma awurade gise o ma me ka me de me instruments ntino me ntimi kanya me asem awurade wa ma me amenye ye di kan e ka kire awurade se awurade ma ye no asan ya ye nyame adwuma na ya som no o papa mpo wantimi anhye no o maame wantumi anhye no Nyankopon twedi ampon de boss no asase atumi nyina ye ne dia o si di kan hwehwa ahenni ne mu ade etene kane na ono ankasa e de ye be kan ho oni se ye no e kan ho obebre Nyankopon we principal God we God of times, God of justice. The ono aka no omu na asem so nti o se na ma wani ka awurade ho na obema wo de wakoma pe nti wo ben awurade fa wo homa awurade bra wo ho asem awurade da fam awurade ma awurade mfa nye de ono ope na brepam no de wakoma pe no awurade de bema wo nipa se da bi da awurade de ofa ne boa wo to ne ntemo da ben te se me bo akokora me bo abrewa me nhunu hwe ntimi o ma fra brem no wan hya ase anhwehwe awurade akwan enti ana wo bo abrewa wo hu hwe no sanka ne unya adwen sachira na wahwehwe Yesu Kristo akwan na wahwehwe enkwagye akwan na wahwehwe dan kwan wabrɛ ho asɛm awurade watena na asɛm mu wama na asɛm na adan wa ka be ho awurade ani munyam awurade Yesu Kristo asomdwe nka ɔma wonye kese ɔma wo hu ne nkwagye asa enche na Yesu abai oso anya yiraba ewo Yesu din amen enti no de America e de akosi ene se obi biara wa asase we so wo hia Yesu Kristo obi biara hia Yesu Kristo nkwan no eno ne hia wo se wo hwehwe
eno so na betumi aboa wo enti wo se na ma wani nka awurade ho na wo ma wo de wakoma pe akanfo bu bebi se akokwa obe woni no ona we abebesre onyankopon twedi ampon Yesu Kristo onfa na duane emma sebe wona ommen no wona oben no na wo ye ne hu wo ye nsenkyere ne wo mabrabom wahu enu ntino meme no mienu Nyankopon edemra na to se hwehwe ahenie no wonya ahenie no a tena asase we so bo abrabo a etene ese efata fa nanum asem ye adwuma de wo akoma pe no wo de bema wo na nso meme no mienu si da bi Nyankopon fa ne boa wo nto ne ntem ewurade emfie bebre no o na twa agu ye pade aso ade so aye ntem a da ben na nipa po Nyankopon asem na nipa ne nam abosom enwia ensu ade Nyankopon ka ne Genesis se obo ama menu mienu ye di sa ade ne so no enne enam ye mboni nti enam se ye bebo tene ne abrabo nti no ye mum na ye di anidie e ma sa ade no ye koto nsuo ye koto abo ye koto emoa enam se ya punya mi asem hwehwa hini ni mu ade tene ne kane 5 for say for wakwan hye awurade ensem na fa wo ho to ne so na ono na obeye fa wakwan hye awurade nsa wo wakwan wo de ahye hwan nsa wo pa aka no kure wo wo ba bruchire hwan na de wakwan hye ne nsa malam na wote wontamu ho no na wo de wakwan ko hye ne nsa malam ko aboa mi na menya adwuma ntem na menya krata menya beba beda wase wanye nyansafo o ma me so wonsa e de wo konfu bi ho se me be tukwan nti bo ne ho ban ensu bi eda wo mantamu ho na wo to nsa de kogu mu sense ensu no mo ho ban na wo tukwan fa wakwan hye awurade nsa wo fa wakwan hye awurade nsa na ono na obeye tinna fe wuti asemi na sa wo do ho ko hye bosum bi nsa wo do ho ko hye tumi fufuru bi nsa wo do ho ko hye bosum bi nsa yi ho efiri ni mu afa wakwan be hye awurade nsa wona omdo o makwan hye awurade nsa no awurade ebo mo ho ban omana bofo ebo twa mo ho nsaban ehia omana bofo no di won kan abofo di won wachi Israel fo nam se ne so no na obofo no bo mo ho ban edu anadwo a na obedi o mo anim na waso kanea na omana hyen mu na omko edu awia nso a na waye mununkum akata omo achi se de be ya Egypt fo atamfo no ehunu wo ti se me kan che o se fa wakwan hye awurade nsa no no na obeya a na me kire wade papa hwan na wo de wakwan hye ne nsa hwan na anu so betuma ma odan kwa hwan na betuma ma wabrabo ya koso hwan na betuma ma waye ni patitiri fa wakwan hye awurade nsa abrante jajo otonom wate jajo otonom na emwa jawi nunum na emwa abaya nyinsen yugo na doso ene wote awurade asemi jai abrante wa hye condom a che jai condom ne hye fa wakwan hye awurade nsa oba wo de machine ayi akɔhye wo ho sɛ anyinsen wo broko anyinsen kona koyi wate na fa wakwan hye awurade nsa ma awurade meye hene e wo wabrabo ma awurade metenetene wabrabo ma Yesu Kristo meye wo awurade ma Yesu Kristo meka sankyerɛ wo na tie fa ho bo awurade na fa wakwan hye ne nsa na ɔno na obeye me jampo aba 14 wo se
Jampo over 25 no. Yenti de oka. O say maya abofra na afi mabo akora. Nanso mehunu onipa tene a wapa no. Anase na asefo lesre aduane. Onyankopon asem ni ho eye bohye. Wohum. O say Awurade asem edewo wo kan ni yi na otiase ya. O say maya abofra na afi mabo akora. Nanso mehunu onipa tene a Awurade apono da. Awurade mpo obi a wotene wonanimu da. Wono do mhoto Awurade asem so no. Abribiela Awurade sa wo so. Awurade mpo wotene ni da. Awurade nse atenefo enso ne adebonyefo momu da. Mami nko fi Genesis imra. Genesis chapter 6. Osi nipa edoso no. Nipa hyase ye bone mani tia Onyankopon. Nyankopon ka kire no wase Noah emmo adaka na nipa nyina mehyim. Wahu. Noah eni na fiefuo na omotene wa Awurade anim. Ensu hyen no Awurade yi omu firi mu. Seye anko omo so. Awurade nipa tene ni bie no Awurade pono. Genesis hona chapter 19. Awurade si Sodom ene Gomorrah bone afọ adumani na meko na makọ akọhwe. Se de ntiamu no eba no sa na etia na mahu de meye. Awurade ankasa kodu ho no Sodom ne Gomorrah afọ se Lot nyi omo enyi ne mra na omo ne na enkoda. Na Awurade hu se ampase sa Sodom ne Gomorrah omo nsesan na ntiamu na eba na enokware. Awurade ka kire Lot se wo obusuani bi wo ha. Ko ka kire won na me ba be sei kuri. Lot ko ka kire mrante omo be wale na yire ne manu no se ahoho bi o me fi ha mo be sei kuri. Omo ka kire Lot se olumai em se eno ansa na utwae no en sheda ntete woni so ho. E dia na nsesem ena ogina ye ni ma wo ye no. Da be na Nyankopon so be se asase ye ba asase so ye betena Sodom ne Gomorrah enye ne ye na nana no ma betena ha ko se de etia na etie di woni mi de wo ya akọ Lot san bai na Lot na busua epie Onyankopon se ekuru no Onyankopon onse atenefo ene ade bonyefo mfrada onye bi so da oyi Lot na busua efiri wahu enu ntino wasi maye abofra na afi mabo akora nanso menhunu oteni ni a wapa no da Onyankopon pa oteni ni biada to wakase hwehwe Onyankopon ahini ne emutene na ade ye kane a se obo abrabo a etene wodi Onyankopon asem ye adwuma Awurade mpa wo mfiri na nimu da senye ye hu se wiase eko ena yare aba enam wiase wona obegji Onyankopon adi ebetena ne tene abrabo mu no yare ni bi ntimi nka omo da asanse wose ono ene yen yare safo enche na wiase besei enche na Yesu Kristo oba na wono betena se abo abrabo a etene wono dom ho beto Onyankopon so nom de Awurade asem be ya adwuma no Awurade empa wo mu mfiri na nimu da nti abrante ahwehwe ahenie ne kane shase abo abrabo a esefata jan plantwe no koken a wano mu agu yam edi beton agisika no jai sa adwuma bone ne ye na bo abrabo a etene a be hye Onyankopon ne munyam ohunu Awurade asem ni
afi o se anase nasefo lesresre aduane obia na ode ne ho ato awurade so a nasefo kita chance ene na mamanfo fie esre aduane da bi sida na awurade so nya bi da bosia kura no wonko bi da amanfo ne beba ho abepe bosia esan say Deuteronomy 28 no ten be ka kire wo say wona awurade ahira won no wo de awurade di ne frɛ won te awurade be hira wo awurade ma won sresre da nipa nyina besu nanso wo abre biara wo besre esan say wa hwehwe awurade ahenie ene na emu abrabo a eteme ohun wa hwehwe ahenie no ene abrabo a etene no ntim saa na awurade ebeye wo nti anuanom awurade asem ni me wo gidie se obi biara otie se wona hwehwe ahenie ni kane a o sisi wankasa wo ho o tua tight o to offering o bo afode eye na ahenie no so no wani abresa wo hwehwe enkwagye no wani wo so de anase obi e kwa asore na wo kobi nesraw ma wani enko enkwagye so na entumi emoa mama wiase muniema no eho enhia enchen enkwagye a Yesu Kristo ede abeto ho ama nema. John chapter 21 Bible say Yesu Kristo wu achi no Peter esan boaboa anuanom nyina no na do mu nyina san koopo so mo nkoyi nam na okoye wanyanam na Yesu Kristo epie ho na Yesu Kristo pie ho no bi se o mo se na monya bi ana o mo se da bi na Yesu ka che o mo se obua ne se da bi na o se won se momfa asaw no engu kodo no nifa na mo benya bi ena ogu yi na mpata no dɔɔso nti na wantumi antwe asaw no bio ena osuani a Yesu dɔno no se Petro se ɛyɛ awurade omugya Yesu Kristo hɔ ɛkɔ ɛpono omanya hwee awurade baaye no ɔkasaye no omobubuka mpata pii entino John hwa o se dabi we de ye awurade Yesu Kristo ne betima ye saa de we nye obia omunim no so magya no ho eko previous niema wahu ahenie na asem no o magya ya to ho eko previous niema eko chenwene eko pesika onko yo mu business na awurade se mo esan se mo gya ya adwuma na to ntino akata ba akose ekura no bi nwura na etinu Yesu Kristo na enwene ni nyina akasa adwene ba akokura nko wura na etinu wahu na Yesu pie ho no ka kire mo se momfa asaw no engu bonkum no omo de to ho no enwene no ti Yesu Kristo ne edimirika ebegu asaw no wahu ema asaw no ye ma esan se Yesu Kristo wakasa enwene egu nsu ase empotene ne ebesiada ayi edsen asawnum woni padasani Yesu Kristo akasa bodawro se wuhia adwen sachira ana mona wotum ne emwa ntisa up to date said wote ya na wote e kan urade asema na wobuofu na wodidi atem
When the almost already come one hour two to my juice. When the almost already say, ya, tia slow BPA say, oh, my Indian was in him and chain with Juma away. My Indian in him and chain car over top. Shisha Hindian, manu here chain. Fear will be see. Or one year no ma. Yes, catch him say, we be opposite to my chino. So one time. Ne maame ne papa ne nua ne mma ne ne yira ontimi ne nachi wankasa no mo nkokun so pese o kire ne se e so ma hini no ho asem no ehia wo e chen enipa no enti no 21:15 John 21:15 o se ena odidi wie no Yesu si Simon Petro se Simon Yohani ba Odo mesene yenum Yesu Kristo bisa ne se oni wiase agapati why na John Peter edo odo yenum anase odo no Yesu Kristo sa odo Yesu Kristo dia na opa ahini no mu na awura odo yenum dia na wiase wase me di yenum beka ho de onyankopon emfa nye hwe ehia no eno na yenye ni abre abranti ore ya na me penase Matthew na 9 Yesu Kristo duru ho na abranti ejeje to wa gisika ni biu Yesu si di machi na abranti yetima gye sika wo ho no di Yesu Kristo achi hwene ye ni bre abriska Matthew angase mami sika no kura nche mi botomu osole no di Christ achi ene mi no mi no sikanti yentimi mu abrabo ayetene sikanti yentimi ensum nyame esan se yehu se ukite sika uyo oga chen obia tana ya dwene wose wodomi sin yenum amfaso ni so ka efie sika aware eni wiase niema aye yenum amfaso ni so Peter odomi sin yenum dia ende san bra na be ya adwuma twe akra oyera san bra hinie num be ya hinie na adwuma so odomi sin yenum dia ana se odo yenum so esen me dia ende ekọ no sim se ane awurade unim se me do Yesu sim se yanimi nwan so odo Yesu Kristo dia enwan na odi ahya wonsa no asafo na odi ahya wonsa no yen won adwuma na odi ahya wonsa se kanse mpa ne kire won na onim Christ no enja adwuma no nto ho enja adwuma no ento ho enkodi ade foforo achi enja adwuma no ento ho enko nam kwan foforo so enja adwuma no nto ho enko ye de ope ma adwuma no mom enhya wo so enye da wo pe na wo so kwaye nyame adwuma ye mi nwan titimi nwan kire won kwantene no kire won kwakwan no na so Peter je ato ho eko hwehwe sika hwehwe ahenie no enye sika hwehwe ahenie no enye adwuma tena sena bo bra ese fata yento aso Yesu se no nimpie no so se Simon Yohani ba odomi o se ne se ane awurade unim se medo Yesu se no se hwe minwan nwan hu ne hia Yesu Kristo to Luke 15 no o se obi wo nwan wa ha ba ko yirae ba ko no yirae no oja ado okronkron no ho
ekwohwehwe ba ko na wayira no ti Peter hwenwan no omuhu ne hia ba be gina ogina bia na ye adwuma no nanso ne me no mi no obi ka kire se memenda anakwasiada adwuma bi ho yakwakoye nya sika ye be pese yakwakoye adwuma no mum se nyame adwuma da ho yakwakoye adwuma na gisika kwasiada nyinara esanse ye hu se adwuma nyame adwuma de bia da ho sika na de ne ma ne fa me kon ho a ade kye me hu bio yesre obi bia se ma hini no asem no ehia fa owire ehim na Yesu Kristo oni ntroda Yesu Kristo oni hwamoda Yesu Kristo on pu obiara da wo a wobeba aba behwehwe ahini no na wabo abrabo eten no awurade emfa nka ho wode bema ose no se mpren ose no ne mpren san so se Simon Yohani ba odome eye Petro awere ho se obisa no mpren san se odome na obuase no se awurade unim ade nyina awurade unim ade nyina unim se medo Yesu se no se sane yene minwan Yesu se onye minwan entino hye yeba na ebe hunu ahini no eni mu ade tene kan ya awurade hye yen se yenso nwan na omode aba yen ase no yenyen wo nwan no yenhwe won so nwan no yentete won yenkyekere wo enkwagye asem mere kama kyewo nokre mu paara se ye minwan nti ene me no mi no abrabo aye bo no ye botaye ene yesusuye ene sen ye ma onyankopon enkwagye no Yesu Kristo nkwagye ode ba asase isu no ye ma eno aso ye ni na ya hwehwe ne nyankwama ye kra na kire onyankopon na nkasa ahyira yen anase ye boy abrabo sen na ye boy bra sen na ye nanti nyankopon akwan so ose na mo hwehwe nyankopon ahenni ne tene kane na ode yenum nyina beka mo ntimno umi no ye manyame sompa ehia ye nanti wo nyankopon asem ye fa nyame asem enya adwuma ye ma Yesu Kristo nkwagye asem a obeka na asase su no Matthew 7:24 ose Matthew 7:14 ose Matthew 4:17 rather Matthew 4:17 ose if you say bre no every sa bre no Yesu firi ase ka asem se monsa kira mo adwene na so ahini no aben Yesu Kristo anum asem ni se no mi ni ya adwene sa kira na so ahini no aben no se yenhwehwe oso ahini no aben yenhwehwe na yentena mu na mu abrabo a etene se de be ya anum mi ni benya nkwagye ama yenkra nanso ne yen enya akukuduro anya hotofo e ka kire onyankopon se awurade me de se wanhyira me amensom o obigratim ka se awurade anhyira wa me mente ase awurade do fa no bo wonto ntem timuntimi ntena se entwen awurade bre wankasa wode bunyansa no
wonim die bɛyɛ kwati kwan afa so na ɛno so ɛmmoa wo yɛmɛka kyerɛ sɛ abranteɛ twitwa nneɛma nyinaa so bra wakɔ akɔduru bia ne twa so na san bra bɛhwehwɛ Yesu Kristo nkwagyeɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya nkwa ama wo kra ɛnkyɛ na Awurade ba ɛnkyɛ na wiase ɛkɔ awie ɛnkyɛ na wo ba bɛwu asɛm bɛɛ na abɛka Awurade bɛhunu mmɔbɔ abɛma watumi anya nkwa Yesu Kristo ehia wo ɔmpɛ wo sɛ yɛ nti san na bra na Awurade bɛka wo ho Yesu Kristo asomdwe ɛnka wɔnya wo kɛse wo ntwitwa nkyɛw ɔma wo hu n'animonyam ɛwɔ Yesu Kristo din mu Awurade nhyira nnuanom a ɔbaa so nyinara Awurade nka wo bibia ho nyɛ wo bibia kɛseɛ ɔma nkwagye asɛm nso tie bi na nya nkwagye ma wo kra ɛwɔ Yesu Kristo din mu Awurade Yesu wasɛm na mede aba hyira so ma pɛnyɛ hɔ ɛwɔ Yesu Kristo din mu ana mebɔ mpaeɛ amen